زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا؟ یہ کیا نبی ہوتا اور اس کے اسٹوڈنٹ سارے صحابہ ہوتے؟ جوکر اسٹوڈنٹوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات وہ امام کا بھی کوئی استاد ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آپ یہاں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آ کر بات کرتے ہیں۔ یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا؟ بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں۔ کیا کہیں گے یار پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ اس دور میں نبی کے دور میں ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو یہ کیا نبی ہوتا اور اس کے اسٹوڈنٹ سارے صحابہ ہوتے؟ پہلے تو اس پہ مجھے جواب چاہیے کہ یہ جو صحابہ کرام کی یا خلفائے راشدین کی دھول کے برابر نہیں ہے یا دھول اٹھانے قابل نہیں ہے، ان کے قدموں کی دھول اٹھانے قابل نہیں ہے، اور یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے دور میں ہوتا تو خلیفہ ہوتا، یہ پہلا ہے دوسرا۔ اب آپ کو ہنسنے والی بات ہے نہیں ہے، ان کے جوکر اسٹوڈنٹوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات وہ جاہل اندھے ہیں کیا جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں؟ امام اس لیے بولتے ہیں وہ اس کو، تو وہ اسی لیے اب تو بات امام پہ بھی آ گئی۔ اب وہ امام بولتے ہیں، اس کو امام سے پوچھو کہ امام کا بھی کوئی استاد ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، اس کا کوئی استاد ہے؟ اولاد کی کوئی ظاہر ہے، اولاد کسی کی ہوتی ہے تو اس کا کوئی باپ بھی تو ہوتا ہے نا اولاد۔ کیا انہوں نے درس نظامی کورس کیا؟ کوئی مفتی ہیں، یہ عالم ہیں، انجینئر ہیں، انجینئر سے آ کے انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی احادیث کی۔ بخاری میں انہوں نے بخاری شریف پڑھی، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ ان پہ لا کے کوڈ یہ دیتے رہتے ہیں۔ بھائی علماء کرام نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، صحیح ہے، انہوں نے آج تک اس طرح کا بیان نہیں دیا جو آپ یہ وہ کیوں دیں گے؟ وہ گستاخیاں تو آپ کرتے ہیں، آپ اس طریقے کے جاہل، اول درجے کے جاہل انسان ہیں، اس طریقے کی گفتگو شرم آنی چاہیے آپ۔ یعنی کہ آپ ہوتے تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت خلیفہ وہ تھے، اس وقت خلیفہ میں ہوں۔ کل کوئی اگر یہ بول دے کہ اس ٹائم نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے اور آج نبی میں ہوں، استغفر اللہ، کل کوئی یہ بھی بول سکتا ہے؟ سیدھے سیدھے لفظوں میں بول رہا ہے یار۔ ان کے جو جاہل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ نہیں رہے، مجھے اور اس سے گالیاں بک رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے کیا ہے؟ آپ گالیاں دیں گے ہم رک جائیں گے، ہم اپنا کام نہیں کریں گے؟ آپ گالیاں دیں، جی بھر کے دیں۔ کمنٹس آپ 50 کر رہے ہیں، 500 کر رہے ہیں، 5000 کریں، 5 لاکھ کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، پر ہم نے آپریشن کرنا ہے اس کا، جاہل کا تو کرنا ہے۔ اس جاہل کی حرکتیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول سے لے کے خلیفہ چہارم تک، یعنی یہ ان کی جگہ لے رہا ہے، سیدھی سیدھے الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ کسی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ اس ٹائم اگر میں ہوتا تو میں ظاہر حضرت علی کے دشمن کو قتل کر دیتا۔ وہ لاؤں گا میں ضرور سامنے آپ کے ویڈیو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈھونڈ کے ضرور لاؤں گا، اور وہ ویڈیو بھی لاؤں گا جو اس نے بولا تھا کہ میرا چینل مونیٹائز پہلے نہیں تھا اور اس بعد میں کرانا پڑا، چکے ہیں ہمیں اکیڈمی کے خرچے نکالنے ہیں، وہ بھی لاؤں گا ان جاہلوں کے سامنے۔ اسٹوڈنٹ جتنے بول رہے ہیں، یقین کرو گے تم لوگ، مرزا بولتا ہے، مرزا قادیانی بولتا ہے کہ ہم چیخیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن نہیں، آج ہم آپ لوگوں کی چیخیں انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت مزہ آیا مجھے، آپ لوگوں نے جو گالیاں بکی ہیں نا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ آپ نے یہ جو انہوں نے جہالت سیکھی ہے اپنی زبان سے، کس سے سیکھی ہے؟ یہ شاید امام بولتے ہیں، جس کو امام بولتے ہیں، امام نے شاید انور سے سیکھی، امام کا استاد۔ اچھا جاہل کا بھی استاد دیکھو آپ، جاہل کا استاد اس سے بڑا جاہل ہے، شاید انور غریب ہو اور وہ فلانا۔ اچھا چلو، یہ جہالیت کی زبان والا جو استاد ہے وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن امام کا امام کون ہے؟ یعنی کہ اولاد کا باپ کون ہے؟ اچھا یہ کوئی ٹاپک سے ہٹ کے، کل آپ کی افطاری ہے اور آپ لوگ بھی، ہمارے فالوورز اور جتنے بھی دیکھنے والے، آپ سب کی افطاری ہے، لیکن آن لائن 23 روزے کی، 23 روزے کی آن لائن افطاری ہے بھائی، آف لائن افطاری نہیں ہے۔ آف لائن تو میں آتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں بیٹھوں گا ہی نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ آف لائن افطاری ہے، آپ کو کھجور پیش کروں گا آن لائن، تو آن لائن ہی تو کرتا ہے نا اسٹوڈنٹ، وہ بھی مرزا کیا بولتا ہے، آن لائن آن لائن آن لائن بھی نہیں آتا۔ آف لائن کیوں نہیں آتا؟ یہ فزیکل بیٹھتا کیوں نہیں سامنے آ کے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، مناظرہ نہیں کرتے یہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس نے کتنا بھنڈ دیا۔ اچھا آپ کہتے ہیں قبر کے ماننے والوں، صحیح ہے، جو بھی کہہ رہے ہو آپ کہہ لو، لیکن بھائی بیٹھو، مناظرہ تو کرو۔ طارق مسعود صاحب کتنی بار جہلم گئے، واپس آ گئے، حنیف قریشی صاحب گئے، واپس آ گئے، آپ ملنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیمرہ نہیں لاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ جھوٹے گڑتا ہے نا، جھوٹی حدیث سے گڑتا ہے، کتنے ہی انہیں بھنڈ باندھے
तारिक अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि तारिक मसूद साहब ने कितने भंड सामने लाए। हालांकि हम रगड़ा अच्छा है, सिर्फ हमारा ऑपरेशन इसके खिलाफ नहीं है। दीन के जितने भी फिरकों के अंदर झूठ बोले जाते हैं या मन घड़त जो कहानियां रची जाती हैं, उसके लिए भी हमारा जो ना ये चैनल बनाया गया है हमने। और आप बोलते हैं हम फलस्तीन के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो फलस्तीन के लिए हमारा अलग चैनल है जिसका हम आपको लिंक जरूर देंगे। ये सिर्फ ऑपरेशन के लिए, रिएक्शन के लिए हमने ये चैनल बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल मिर्जा साहब के लिए, जो कि सिर्फ मिर्जा साहब के लिए नहीं, ये जो है ना 90% उसके लिए। हाँ, ये कहता है ना बाबे ते कोई शय ही नहीं, वो जाहिल तू भी कोई शय नहीं है। बाबे तो उसका अब्बा भी है। बस क्या कह सकते हैं। अच्छा, औलिया कराम को कहता है कि ये इन्होंने ये वो जाहिल जंगली आदमी उन्होंने अल्लाह के दीन को आगे लेके गए। सही है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आपकी बात कर कितने लोग यार, हजरत निजामुद्दीन ने कितने लोगों को मुसलमान किया, 90 लाख, यानी 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आपने जो है काफर ही किया होगा अपनी हरकतों से लोगों को। और ये जो ऑनलाइन आपके जो चेले चपाटे बैठे हुए ना, हंसी आ रही है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे गालियां देने के लिए, इनको जरा तमीज सिखाओ। अच्छा, वी वांट इमाम का बहुत नारा लग रहा है। मुझे बताएं, आपका तो इमाम है, उस इमाम का इमाम कौन है ये तो बताएं। जितने भी आलिम दीन है, मिर्जा ने खुद ये बात बोली है कि आप अगर कुरान किसी उस्ताद के बगैर पढ़ेंगे तो गुमराही का रास्ता खुलता है। इसका कौन इमाम है? ये गुमराह नहीं हुआ? ये सारी गुमराही वाली बातें कर रहा है। सिपारा पढ़ता है बच्चा, किससे पढ़ता है? उस्ताद से पढ़ता है। ठीक है, नहीं, मिर्जा से पढ़ेगा ऑनलाइन। बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता, उस्ताद से पढ़ेगा ना मेरे भाई। हाँ, एक तर्जुमा, एक मीनिंग होते हैं, उसके 10 मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, कहाँ पे हदीस है, कहाँ पे कुरानी आयत है, किस और कुरानी आयत का जो मायने हैं, लफ्जी मायने हैं, एक लफ्ज के 5-10 मायने निकलते हैं। ऐसा ही तर्जुमे में आगे पीछे वर्ड्स होते हैं। उर्दू तर्जुमा करेंगे ना आप, तो आगे पीछे वर्ड्स होंगे, तरतीब से नहीं आएंगे, क्योंकि तरतीब वो दे ही नहीं पाएगा गूगल। सारी जिंदगी जो है मिर्जा प्लम्बर है ये। ठीक है, अच्छा, मजे की बात, आपकी प्लम्बर की बात से याद आया कि मिर्जा इंजीनियर दूसरों की बातें करता है कि उन्होंने क्या करा, क्या नहीं किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई है, ये रखी, दूसरों के बारे में बोलता है। खुद इंजीनियर होगी, खुद ने क्या तरक्की करी है? अब मुझे हंसी आ रही है। देखो की होगी, ये दिखाने रहा, ये मजलूम बन रहा है। नहीं, मेरे पास 70 है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। भाई मैं आपको बताऊं, उल्लू मत, एक मिनट, उल्लू मत बनाओ। करोड़ों रुपए जो यूट्यूब से कमा रहे हो, आप कर रहे हैं, इंजीनियर बन के जा रहा। बोला एक समोसा खिलाता हूँ और दूध पत्ती चाय पिलाता हूँ। चाय में तो कुछ और ही डालता होगा बेटा। जो तेरी हरकतें हैं ना, जो तेरे काम है, इंसान के बच्चे बन जाओ। अच्छा, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि इंजीनियर बन के क्या उखाड़ा था? ये तो उनको फील हो गया कि इंजीनियर बन के उन्होंने आज तक कोई कुछ नहीं किया, उनके माँ बाप ने इतने प्यार से पढ़ा के इंजीनियर बनाया। गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, सरकार की तंग आ गई थी, उसने धक्का मारा, जाए जल्दी इनकी रिटायरमेंट दे दी। जल्दी भी करे, इनको बाइक निकाला, काम वाम करो अपना जाके। और तुम ये जो इमाम के, ये जो तुम्हारा ये बैठा हुआ ना, बाप बैठा हुआ है जिसको इमाम मान रहे हो, सही है ना? अच्छा, एक टिकटॉक पे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, कमेंट्स आया था कोई एक कमेंट आया है, कब्रों के मारने वालों और फलाने वालों और चाटने वालों। भाई तुम जो इसकी मैं क्या चाट रहे हो? हम तो चलो कब्रों के चाट रहे हैं, तुम तो डायरेक्ट जो है ना सख्त जबान इस्तेमाल करने नहीं चाहता। हर इंसान देखता है, बच्चा भी देखता है, बड़े भी देखते हैं। ये जो आप गुस्ताखियां करते हैं ना, महफिल लगा के इतवार को लोगों को बिठा के, हाँ साहब, अच्छा, उसके अंदर दीन नहीं सिखाता, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मतलब लोगों को टारगेट करता है और उसी से कमा भी रही है, स्टूडेंट को पागल भी बना रहा है। स्टूडेंट को सीखने को क्या मिल रहा है पूछो? 2812 और ये और वो इतनी हदीसों के नाम ले देता है, लेकिन तर्जुमा सारे गलत। अहादीस सिखा रहा है वो। अहादीस पता है कौन सी ला रहा है? इसका मेन मिशन जो है ना, साहबा कराम, अहले बैत, सही है, अहले बैत को इसने बिल्कुल जो है ना साहबा कराम के सामने लाके खड़ा कर दिया। यही कि जी लड़ाई थी, दुश्मनी थी, वो जाहिल के बच्चे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मेरा बेटा सरदार हसन 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। उसके बाद आपकी क्या औकात है कि आप कुछ बोले, या मेरी क्या औकात है मैं कुछ बोलूं? जजमेंट सिर्फ अल्लाह ने करनी है। समझ आई आपको? ये फैसले कर रहे हैं। अजीब बात है यार, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा बड़ा बेटा हसन सही है, ये सैयद है, सरदार है, ये 2 ग्रोह में सुलह कर दूंगा, मुसलमान ग्रोह में
दो मुसलमान ग्रोह में उसके बाद भी शराइत तय हुई, क्या हुआ, वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हो गया, और ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो यजीद ने ये किया, तो यजीद कौन, तुम्हारे अब्बू हैं यजीद, यजीद को तो हम भी गालियां देते हैं, आप नहीं देते? आज का यजीद तो यही बना हुआ है। आज के यजीद आप हो, फिर आपको भी गालियां देना मेरे ख्याल से हमारा तो फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, और आपको हम देंगे। जिस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं ना, उस टाइम में जो खलीफा थे वो थे, इस टाइम जो मतलब मैं हूं। अबे इंसान के बच्चे बनो। नहीं, उस टाइम में अगर ये खलीफा होता तो दूसरा या पहला या दूसरा खलीफा होता। और भाई ये जितने भी इमाम के फॉलोअर्स हैं ना, ये जो इमाम कहने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं, कमेंट में जितनी चाहे गालियां बको, लेकिन हम नहीं रुकेंगे बेटा, ठीक है? तुम गालियां बकते रहो, हम वीडियो जब तक तुम लोगों को अकल नहीं आ जाती इसकी फिरौनियत की कि ये फिरौन करना क्या चाह रहा है और चाह क्या रहा है और ये कमा कितना रहा है, ये जब तक आपको पता नहीं लग जाता, जब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे इसके खिलाफ, और आपको ये जितनी भी लाख आप गालियां बकते रहें, लेकिन हम आपको होश जरूर दिलाएंगे एक दिन। और हमारे जितने भी भाई हैं, ठीक है, उनसे भी गुजारिश है कि आप वीडियो को सुना करें, उसको शेयर किया करें, सब सुनते इस हैं। फितने शेयर को भी जो करें। है, इस फितने को, और कमेंट किया करें नीचे। ये जो कमेंट में गालियां बक रहे होते हैं ना, असल में सिखाई इसने सबको, यही सिखाई, अपने यही स्टूडेंट्स सिखाई। को गालियां सिखाई हैं। यही सिखाई। आगे भाई इनको जरा देखा करें, हम तो इन पे गौर नहीं करते, मुझे तो हंसी आती है इतनी। मैं तो एंजॉय करता हूँ हाँ, किसी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां आपको सिखाई इसने, ये जाहिल ने, ये जाहिल आपको यही सिखा रहा है। अच्छा नमाज जो है ना, अच्छा अगली वीडियो में गालियां जो है ना, गालियां सबको दे रहा है, सुन्नी को दे रहा है, शिया को दे रहा है, अहले हदीस को दे रहा है, देवबंदी को दे रहा है, वहाबी को दे रहा है, सबको गालियां दे रहा है। नहीं दे रहा अबे, खुद को। अकल के अंधे जब सबको गालियां दे रहा है तो नमाज के अपने बाप के पीछे पड़ेगा? फर्ज नमाज नहीं, खुद पढ़ रहा है, खुद पढ़वा रहा है। अब तो इमाम खुद है ना भाई, लोगों का बाप खुद रहा है। लोग ऑनलाइन नमाज पढ़ाएगा, ऑनलाइन ऐसा ही पढ़ाएगा। है। इसके स्टूडेंट किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? ऑनलाइन पढ़ते हैं कि उसमें सवाल करो ना। ऑनलाइन पढ़ा रहे हो भाई? हाँ? वाह यार, क्या बस क्या कहूँ आपको। ये जो हमने शुरू में स्टार्ट में वीडियो दिखाई थी, इसको देख के भी अगर आप ना समझे ना इसकी फिरौनियत कि इसने इतनी बड़ी बात बोली है कि उस दौर में होता तो पहला या दूसरा खलीफा होता, और तब भी आपको समझ में ना आए, तो आपकी सोच पे भी लाना था। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जान नहीं छोड़ेंगे आपकी, टेंशन मत लो, ठीक है? आपको हम देते रहेंगे देते रहेंगे लंबा वाला बम्बू, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।